जय जगन्नाथ चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। ओडिशा सरकार अधीन में चाकरी करने ग्रेजुएशन एवं प्लस टू पास कर पिलांकर 4768 वैकेंसी आसी जाइए। वैकेंसी संख्या आउ थे कही रखुच्छी 4768 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आसी जाइए। जो एडवर्टाइजमेंट रे विभिन्न प्रकार वैकेंसी रही जमी वैकेंसी जमी RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ICDS सुपरवाइजर, विलेज एग्रीकल्चर वर्कर, जूनियर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन एवं स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर। तो यही वैकेंसी सहित रोचे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर एवं एक्साइज कांस्टेबल। तो यही जो ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पोस्ट गुड़ाक रोचे, ग्रुप बी रो पोस्ट रोचे RI एवं ICDS, बाद बाकी ग्रुप सी पोस्ट। तो यही ग्रुप बी एवं ग्रुप सी रो वैकेंसी संख्या रही 4768 वैकेंसी। तो यही 4768 वैकेंसी कौन कौन क्राइटेरिया रही से देखीदेवी। ता सहित पिलामानकर सिलेबस कौन रोचे सेटा देखीदेवी। एथिपाई जो माने एलिजिबल हेबे से माने एप्लाई करि परिबे। ओडिसा रे बहुत दिन हला किछि वैकेंसी आसी नथिला 2025 रे। तो 2024 मे पाखरु 2025 लास्ट पर्यंत कौन सी वैकेंसी रो माने एडवर्टाइजमेंट आसी नथिला। एबे जो एडवर्टाइजमेंट आसी सेटा डिसेंबर 30 तारिख आसी, माने 30/12/2025 रे बाट तार एप्लिकेशन स्टार्ट होची जनवरी रे। आसंतु पूरा डिटेल्स देखैबी। देखा करू समस्त को गोटे रिक्वेस्ट रहिबो, जो माने बर्तमान सुधा चैनल टी को सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एही चैनल रे अपलोड होता समस्त एडमिशन एवं जॉब रिलेटेड वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई जिवे। एठी देखंतु एटा OSSC तरफ रो वैकेंसी आसी 30/12/2025 रे। एटा रही तार एडवर्टाइजमेंट नंबर। एथिरे एप्लिकेशन स्टार्ट हो जाउची। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7/1/2026, ऑनलाइन एप्लिकेशन 7/1/2026। लास्ट डेट रोची रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 31/1/2026। एप्लाई रो लास्ट डेट रोची 7/2/2026। किंतु ये 31/1/2026 भितर जदि रजिस्ट्रेशन हो नथियो ताले से पिलाउ एप्लाई करि परिबो नै। तो लास्ट डेट धरि नियंतु 31/1/2026। एथिरे वैकेंसी देखंतु रही RI, RI वैकेंसी रही 165, ICDS 286, VAW 520, जूनियर असिस्टेंट 1237, ARI ये रही 422। तापर रोचे अमीन, ये देख अमीन रोचे 378 एवं SFS जार को आम कहूँ से रही 242। यहाँ रही वैकेंसी संख्या एवं एज समस्त एज हूँ एटी रही 20। RI रही 20 बट मैक्सिमम एज हूँ 42 वर्ष एवं एटा हूँ 20 इयर्स हेनी, यहाँ हूँ 21 कारण सबुआड़े 21 देखुचे। यहाँ जब 20 RI हो बहुत भल कथा। आउ 1 जनवरी 2025 अर्थात पिलामानक आहरी खुशी खबर, कारण एबे 2026 आसलानी। एबे जो पिलार एज जदि धर 42 वर्ष पारी जाइथिबो से पिला भी एप्लाई करि परिबो, कारण लास्ट डेट कट ऑफ डेट रोची 1 जनवरी 2025। एटा गोटे भल रही। ता सहित एटी पिलामान को कही रखुची एटा थिला होची 3टा वैकेंसी। यही वैकेंसी जो एथरे जो वैकेंसी रही है होची 3250। तापर पुणे देखी फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड एवं एथरे होची जो को माने अप्लाई करेंगे केवल ओडिशा पिला माने अप्लाई करेंगे। जो पिला माने ओडिया रे स्पीक रीड राइट थी से पिला माने ही केवल अप्लाई करेंगे। अर्थात एप्लिकेशन करेंगे कौन मैंने जो मैंने ओडिया कही पार्थिबे, लिखि पार्थिबे, पढ़ी पार्थिबे, क्लास 7 पर्यंत सर्टिफिकेट रही दरकार। ता सहित ये देखो यहीटा गोटे एबे चेंज होती, आगुरी एमती नाला। एप्लिकेशन फी रोची 500 टंका। ओके, ये रोची 500 टंका जोटा कि रिफंड हे बोली कह जाउची। ये देखो 500 टंका पेमेंट करने पड़ो केवल SC ST PWD कैटेगरी पिला बाद देले बाद बाकी सब कैटेगरी पिला 500 टंका देवाई पड़ो। एवं सेटा रिफंड रूल्स हिसाब से जदि परीक्षा बसुंट एग्जाम दौरान ताहले पैसाटा रिफंड हम ना रिफंड हम ना। तो सहीटा को पिला माने टिके ध्यान देवे। एवं एप्लिकेशन करिवार लास्ट डेट 7 फेब्रुआरी। एप्लाई करेंगे OSSC वेबसाइट रे सेठी देखिने। ता सहित जो वैकेंसी गुड़ाक ना ये वैकेंसी जो एग्जाम हम स्टेज 1 रो रिटिन टेस्ट सेटा ये देखो यहाँ रही। यहाँ हूँ तार सब्जेक्ट गुड़ाक सिलेबस रोचे और यहाँ हूँ तार मार्क्स 1.5 घंटा परीक्षा एवं एथरे नेगेटिव मार्क रोचे 0.25 नेगेटिव मार्क रोचे। एवं एथि क्वालिफिकेशन जोटा ग्रुप बी ग्रुप सी
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ, ଏବଂ ବାଦ ବାକି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ହେଉଛି 12 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ବାଦ ବାକି ଏଠି ଯେଉଁ VAW ରହିଛି ଏଥିରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯିଏ କରିଥିବ ତାକୁ 5 ମାର୍କ 5% ମାର୍କ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ। ଏଟା ଥିଲା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ RI ICDS VAW ଏମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କର। এটা দেখুন যে আডভার্টাইজমেন্ট এটা মধ্যে সেই 30/12/2025 আসছে আডভার্টাইজমেন্ট নম্বর রয়েছে এটা, এবং এর রয়েছে দেখুন যে ভ্যাকেন্সি রয়েছে তার আপ্লিকেশন সেই স্টার্ট হচ্ছে 7/1/2026 রু, রেজিস্ট্রেশন ডেট হচ্ছে 31/1/2026 লাস্ট ডেট, এবং 31/1/2026, এবং আপ্লিকেশন লাস্ট ডেট রয়েছে 7/2/2026। ওকে, এতে দেখুন গ্রুপ সি পোস্ট রয়েছে সব ফরেস্টর 47, ফরেস্ট গার্ড 896, এতে রয়েছে এক্সাইজ কনস্টেবল 575। কিন্তু এগুড়াক সব রয়েছে দেখিনেবে পিলামানে আডভার্টাইজমেন্টরে কোটি কেতে ভ্যাকেন্সি রয়েছে সেই হিসাবর মানে ভ্যাকেন্সি রয়েছে কোন জেলার কেতে ভ্যাকেন্সি সেগুড়াক সব মেনশন করা যাইছে সেইটাকে দেখিনেবে। তা সহিত এতে কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে ଯେଉଁଟାରେ କି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ସରି ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିନେବେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଉଛି। এই ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ପାଇଁ ବି ବାହାରିଛି ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଯେଉଁଟାକି SC ST PWD କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବାଦ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଛି 500। ଆଗରୁ ଥିଲା ওমেন ক্যাটাগোরি যে যেকোনসি ক্যাটাগোরি মানে হইতান্তু কিন্তু ওমেন হইতা দরকার। UR ক্যাটাগোরি ওমেন হলে মধ্যে হব, SC BC হলে হব, যেকোনসি ওমেন এপ্লাই করতে তাঁর কোণী কিছু আপ্লিকেসন ফি পড়ু নথিলা, কিন্তু এখানে 500 টাকা দেওয়া পড়ুছি। SC ST PWD ক্যাটাগোরি পিলাଙ୍କୁ ছাড়িদেলে বাদ বাকি সমস্ত 500 টাকা। এক্সামে যদি বসুଛନ୍ତି তাহলে তাঁকু রিফন্ড হব পয়সাটা। তো এইটা গোটে হওয়া কথা নুহ, আগর নথিলা, এটা এথর স্টার্ট করছেন 2000 এই দেখুছি 2026 যে সবু আডভার্টাইজমেন্ট আসুচি সেইথিরে এটা রয়েছে, নাহলে আগর এটা নথিলা। এবং এটি দেখুন স্টেজ 1 রে যে এক্সামটা হব রিটিন টেস্ট সেথিরে এইটা রয়েছে সিলাবস, এটাকে পিলামানে ভালো ভাবে দেখি নেবে। তা সহিত নেগেটিভ মার্ক রয়েছে, যে NCC করথিবে তাঁকু কিছু মার্ক এটি মিলুଛି NCC B ଆଉ C পাই, এটি পিলামানে দেখি নেবে। তা সহিত এই যে ফরেস্টর আর ফরেস্ট গার্ড পাই কিছু ফিজিকাল তাঁকর ফিটনেস রয়েছে, যেমতি হল হাইট এটা রহবে, চেস্ট দেখবে, কিছু রানিং তাঁক পাই भी মধ্য রহব, মেন ওমেন পাই মধ্য রয়েছে। তো ফিজিকাল টেস্ট মধ্য তাঁকর হব, সেই সব দেখি নেবে পিলামানে, সেই হিসাবে পিলামানে এপ্লাই করবে। এবং কোটি কেতে ভ্যাকেন্সি রয়েছে তার ডিটেলস আডভার্টাইজমেন্ট রয়েছে, সেটাকে দেখি নেবে কেউ জায়গায় ভ্যাকেন্সি গুড়াক রয়েছে। আশা করে OSSC তরফর আসিଥିବା 4768 ভ্যাকেন্সির নোটিফিকেশন ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।